Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Habari za asubuhi mpenzi msikilizaji wa Nuru House Channel. Ninakukaribisha tena wakati huu wa asubuhi kwa dakika chache tuweze kusikiliza neno la Mungu. Ninaitwa mwinjilisti Omari Samsoni. Fungu linalotuongoza kwenye series hii linatoka katika kitabu cha Mithali 20 fungu la 6, linasema: watu wengi watangaza kila mtu wema wake mwenyewe, bali mtu mwaminifu ni nani awezaye kumpata? Leo tunaangalia jambo linaloumiza jamii au familia kimya kimya. Familia zinazoishi bila uaminifu. Familia ndiyo msingi wa jamii, ndiyo sehemu ambayo mtoto hujifunza upendo, ukweli, heshima na maisha. Lakini leo hata ndani ya familia nyingi watu hawaaminiani tena. Ndugu wanadanganyana, watoto wanawaficha wazazi maisha yao ya kweli. Wazazi wanaishi maisha ya siri mbele ya watoto wao. Watu wanaishi nyumba moja, lakini mioyo iko mbali. Hakuna tena uwazi, hakuna tena kuaminiana, hakuna tena mawasiliano ya kweli. Na taratibu, familia zinaanza kuvunjika kutoka ndani. Leo kuna watoto wanaoishi maisha mawili. Mbele ya wazazi wanaonekana watulivu, wenye heshima na wenye nidhamu. Lakini nje wanaingia kwenye madawa ya kulevya, makundi mabaya, uasherati, uhalifu na maisha ya siri. Wazazi wengi hawajui watoto wao wanaishi maisha gani nje ya nyumba, na wakati mwingine hata wazazi wenyewe hawatoi mfano mzuri. Mtoto anamuona baba akidanganya, anamuona mama akiishi maisha ya siri. Anasikia ugomvi, matusi na chuki ndani ya nyumba. Na taratibu mtoto anaanza kuamini kuwa kudanganya ni kawaida, kukosa uaminifu ni sehemu ya maisha. Kuna ndugu wanaogombea urithi mpaka kugeuka maadui. Wengine wanasingiziana kwa sababu ya fedha. Wengine hawaongei miaka mingi kwa sababu ya mali. Familia ambazo zilipaswa kuwa sehemu ya upendo, faraja, amani, usalama, zimekuwa sehemu ya mashaka, hofu na maumivu. Shetani anajua siri kubwa sana. Akivunja uaminifu ndani ya familia, ataivunja jamii nzima. Kwa sababu jamii yenye nguvu huanza na familia yenye nguvu. Sikiliza vizuri. Hakuna familia yenye amani bila ukweli. Hakuna familia yenye furaha bila uaminifu. Uaminifu ukifa ndani ya nyumba, amani hufa, upendo hufa, heshima hufa, na familia inaanza kusambaratika taratibu. Lakini bado kuna tumaini. Mungu bado anaweza kurejesha upendo na uaminifu ndani ya familia. Familia zirudi kwenye ibada za nyumbani, maombi ya pamoja, mazungumzo ya kweli, kusameheana, kuheshimiana. Wazazi wawe mfano wa kweli mbele ya watoto wao. Watoto wajifunze kuwaheshimu wazazi wao. Na kila mmoja ajifunze kusema kweli ndani ya nyumba. Kwa sababu familia yenye Mungu katikati bado inaweza kupona. Tuombe. Bwana Mungu wetu, ponya familia zilizojeruhiwa. Rudisha upendo mahali palipojaa chuki. Rudisha uaminifu mahali palipojaa siri na mashaka. Wafundishe wazazi na watoto kuishi katika kweli, upendo na hofu yako. Katika jina la Yesu, amina. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, ujue moyo wangu. Ee Mungu nichunguze, nichunguze
Unijaribu uyajue mawazo yangu Bwana. Unijaribu uyajue mawazo